Wow, lihat teman-teman. Ada banyak benda berwarna hijau. Wow, lihat. Kotor sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan, setelah itu kita bersihkan ya. Wow, lihat. Kira-kira ini kendaraan apa teman-teman? Wow, lihat. Sepertinya ini keren. Nah, lihat. Ada yang kecil-kecil juga teman-teman. Wow, mantul-mantul. Nah, lihat. Ada yang seperti superhero juga teman-teman. Wow, kira-kira superhero apa ya? Ayo, kita kumpulkan. Setelah itu kita bersihkan teman-teman. Wow, lihat. Kira-kira ini apa ya? Wow, lihat. Ada yang seperti senjata juga teman-teman. Keren. Nah, lihat. Wow, kira-kira ini kendaraan apa ya? Nah, lihat. Ada yang bersayap juga teman-teman. Mantul. Nah, ini yang terakhir. Oke deh, semuanya sudah kita kumpulkan. Waktunya kita bersihkan. Let's go. Wow, di sini sudah ada bersihnya teman-teman. Wow, jernih sekali. Ayo kita bersihkan mainan-mainan ini satu persatu. Wow, lihat. Kira-kira ini kendaraan apa teman-teman? Wow, jet tempur. Wow, pesawat jet teman-teman. Nah, lihat. Yang ini kira-kira kendaraan apa ya? Wow, mobil balap. Wow, mobil balap berwarna kuning teman-teman. Keren. Nah, lihat. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, forklift. Wow, mantul. Nah, lihat. Ini apa teman-teman? Wow, mobil polisi. Niu. Wow, police car. Keren. Nah, lihat. Ada yang besar juga teman-teman. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, motor cross. So pumped. I'm telling you, that hometown crowd has a lot to do with this. They are. Wow, keren. Nah, lihat. Yang ini kira-kira kendaraan apa ya? Wow, bus telolet. Om, telolet om. Wow, keren. Nah, lihat. Ada yang kecil juga teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, school bus. Wow, bus sekolah teman-teman. Mantul. Nah, lihat. Ini kira-kira apa ya? Wow, kereta api klasik. Wow, klasik train. Keren. Lanjut lagi teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, palutor. Wow, senjata superhero apa yang jadi teman-teman? Nah, lihat. Yang ini kira-kira apa ya? Wow, mobil ambulans. Niu. Wow, ambulans. Keren. Nah, lihat. Yang ini kira-kira apa teman-teman? Wow,
truk trailer. Wow, mantul. Nah, lihat. Ada seperti senjata, teman-teman. Kira-kira ini senjata apa ya? Wow, sniper rifle. Cung, cung. Wow, keren. Nah, lihat. Yang ini kira-kira kendaraan apa, teman-teman? Wow, ada beko eskavator. Wow, penggaruk tanah, teman-teman. Nah, lihat. Ada yang kecil-kecil lagi, teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, truk molen. Wow, Mr. Truck. Keren. Nah, lihat. Ada seperti superhero, teman-teman. Kira-kira superhero apa ya? Wow, Superman. Ready to run. The only one I can rely on is myself. Wow, mantul. Nah, lihat. Kira-kira ini kendaraan apa, teman-teman? Wow, bus tingkat. Wow, double decker. Keren. Nah, lihat. Kira-kira ini kendaraan apa, teman-teman? Wow, tank baja. Wow, kendaraan militer, teman-teman. Lanjut lagi, teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, Skibidi toilet. Skibidi, skibidi, skibidi. Wow, keren. Nah, lihat. Yang ini kira-kira apa, teman-teman? Wow, tameng Kapten Amerika. Wow, keren. Nah, lihat. Yang ini kira-kira kendaraan apa ya? Wow, truk pasir. Oh. Wow, truk oleng, teman-teman. Mantul. Nah, lihat. Ada yang beroda 2 juga, teman-teman. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Wow, motor balap. Wow, MotoGP, teman-teman. Nah, lihat. Ini yang terakhir, teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Wow, kapal pesiar. Wow, keren. Nah, oke deh, semuanya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Sampai jumpa besok. Bye-bye.